Assalamu alaikum, hurmatly Bishkek Kavar YouTube kanalının katılımcıları, hurmatly mekendeshler, amansızlarыбы. Bugün hafta күнгө жекшембе 2022 жылдын 2 октябры авторына кирем. Ардалашуналарды тартуунулантабыз. Биздин каналга каталыңыздар. Видеолорду аягына чейин көрүңүздөр. Биз тартуунулантабыз. Ушул жактагы ардалашуналарды катарынан тартууну улантабыз. Жактан Mazda турат. Mazda Primaxi дейт. Primaxi 2000 жылы 1.8 коробкасы механика $5900. 550 37 00 57. Toyota Avensis 2000 объемы 1.6 коробкасы механика $5200. Telefon номерге çalaslar. Eski salonları. Bola turgan qancha ekan? Bola turgan qancha? 5000. Janda Honda Accord 2004 ekobiyom $8000. Telefon nomeri. Janda Toyota Ist 2002 1.5 объем 250.000 probek $6.500. Telefon nomeri 999 44 99 22. Bayke bola turgan qancha bo'ladi? Bola turgan basi 6.2. Bola turgan basi $6200. Da Toyota Wish 2004 1.8 $7600. 508 13 39 35. BMW 39 kuzov 98 8 объемда 340.000 probek $6000. Telefon nomeriga çalaslar. Hyundai Getz 2003 1.1 объем коробкасы механика $4000. Telefon nomeri. Жактан өлжети сода болуп аттыр. Мотор коробкаларын текшерип жатышат. Машина kimdiki ekan? Qancha bo'la turgani? 220. Жылы объем qancha? 1.7 объем. Жылы 2000. Номеріңізді айтың? 502 102 111. Болды. 502 111 102 telefon nomeri. Vaz Lada 2107. Бұл жақта Дейва Ланос
Российский номerde. 2011 1.3 коробкасы механика. 165 000 сом. Салам алейкум. Бола турган канча болот? 150'e vereyim bu. 150'ge бересе. Номериңиз жаап коюпсуз да? Бул жакта барбы? Болду. Жок, көрүнбөй калды. Болду, мына номерлер. Жасалчы иштери барбы машинада? Жасалчы işleri yok. Жок, Kaydaş değil. Только айдаш керек. Шундай Ланос. Жанында Дейва Nexia 2. Salonu. ...2008 1.6 mekanika 230 000 so'm. Telefon nomeri. Yoqda Chevrolet Aveo. Deyva Kolospa 2009 1.2 korobkasi avtomat $5800. Shular ikki nomer bor ekan, chalaslar. Devo Gentra deydi. Devo Gentra nasıl? Bugün unalar köp. Daha bir maşına turat. Mitsubishi Colt deydi. 2005 1.3 340 000 so'm. 505 30 05 25. 30 05 85 ekan. Toyota Corolla. Toyota Running State 2003 korobkasi avtomat. Telefon nomeri bosim kelishimli jastur. Жақта Niva 2131 2004 1.6 telefon nomeri. Bayka bo'la turgan qancha bo'ladi? 450. 450. Jasalchi ishlari bormi? Yo'q, Взрослая, ну, раньше вообще... Жақта Mercedes Vito А вот такая всегда... 2002 2 объемда коробкасы автомат. 570 000 so'm, 708 65 88 11. 30-lik. Жақта Toyota Vensis 2002 2 объемда dizel коробкасы mexanika 460 000 so'm. Telefon nomeri. Bayka bo'la turgan qancha bo'ladi? Basi 4300. Jasalchi ishlari bormi? Ortda, Ortda shunday biraz ishlari bor ekan. Dağ maşinalar var. Chevrolet Spark
2010 bir объем коробкасы автомат. Телефон номері. Başla kimlik istiyorsun? Хочу другие машины ставить, но видите, я не нашел. По состоянию именно в этом классе машины. А это Германдин, да, или? Это какой же? Это тоже? Окончательно сколько будет? 7. 7000 доллар. Было тұрғаны. Спарк. Мазда. Mazda 2002 1.6 330 bin son. Telefon номері. Hürmetli dostlar, uşu менен мен көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Биздин каналга катталыңыздар, видеолорду аягына чейин көрүңүздөр. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.